Coba. Mana ngeliat itu bisa. Aku ha? Ini. Patang ini. Impact lang siya para dali na kayo pagtangtang. Okay na? Okay na. Sige. Tira. Okay, dali na tangtang mo na. Huwag tang na ha. Sir, limit sir. Anong limit ani? Tanawon sa limit. Manufacturers. Sa manufacturer manual. Application manual. Ano ni teknik ni? Vlog ko rin. Michael pa? No. Point 4. Okay. 4.4. Number 3. 4.6. 4.8. 5 point. Wait lang Tanawa sa ito mo. 5.5. 5.15. .3. Leading, trailing, handbrake, TRAIL. Trail. what? Trail niya sa bike niya. Double Parking L lang. lever. Parking lever or handbrake lever. Handbrake na lang, handbrake lever. Handbrake or park lever. Ay, usara mo kail dai, usara mo kail. Trail. Hold down pin o hold down spring. Hold down pin ug hold down spring. Ah, para na. Nasa aeroplano. May trapo daga. Ayun. Ay, basiki lagi. Sige, kadot-dot, sige.